Kulumka te lamsogo Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel lo ang noni logi tongo khiru te berma tini Kokborok Koktwma ro ungkha. Hasta haba montri rongni hawanago conference ni bisingtui kaisuko ha kotoni laha project ni holongkai mung jengoi rojaka ashala video conference bisingtui central raka mung bedek ni montri Nitin Gadkari ti haste ni montri Okra Biplop Kumar Dev project ni holongkai mungo manjaka hase hapa montironi habanogo conference ni bisingtui kaichuko ha kotoni lahar project ni holongkai mung jengoi rojaka o shalo video conference ni bisingtui central raka mung tang bedek ni montri Nitin Gadkari te haste ni montri Okra Biplop Kumar Dev project ni holongkai mungo manjaka kaichuko project ni bisingtui tungchuko lahar kotor snam jangnai 262 kimi kolok engnai te rang bainai 2752 crore o salo holongkai mong samung paimani yagulo central rekamung mantri Nitin Gadkari saka kaichuko project panya bage joran nangnai bisisa khaksa ni ulo Tripura hasani mangphil jagai thangnai Tripura haste hapang kata lama phasing himei samung tangui tongo abobai Tripura haste wa hamkrai phainai abobai Chittagong bondor te Kolkata ni manitub nane samung kalai engnai rang thong krak engnai hne saka central minister Nitin Gadkari 8,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 2015 से 2020 तक 365 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण मुआवजे के रूप में त्रिपुरा में दिए गए हैं 2020 में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फेनी ब्रिज का बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी भारत बांग्लादेश सीमा पर सबरूम भारत और रामगढ़ बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर आरसीसी पुल दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा अब दिसंबर कोई दूर नहीं है और फेनी ब्रिज का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है 130 करोड़ रुपए लागत से करीब 2 किलोमीटर का ये ब्रिज सामाजिक आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण में काफी महत्व देता है सबरूम से चितगांव पोर्ट की दूरी 75 किलोमीटर है और इस ब्रिज से बनने से चितगांव पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट के से सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी जिससे त्रिपुरा का आर्थिक विकास करने में ये ब्रिज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बहुत उपयोगी होगा सबरूम के पास आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी प्रस्तावित है नई यात्री फ्रेट शिपमेंट लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है और इससे दो देशों के बीच में आर्थिक कारोबार बड़े प्रमाण पर पड़ेगा उदयपुर से अगरतला मार्ग जो है त्रिपुरा से तीनों तरफ बांग्लादेश जुड़ा हुआ है और आसाम से त्रिपुरा होकर बांग्लादेश तक सड़क संपर्क को सुधारा गया है उदयपुर से अगरतला तक 750 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर प्योर शोल्डर सड़क का निर्माण काम नवंबर 2020 तक हो जाएगा और अगरतला से सबरूम तक 122 किलोमीटर तक का निर्माण का काम पूरा हो गया है सबरूम से उदयपुर तक का काम 2017 में ही पूरा हो गया था आज मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय विप्लव देव जी के सतत आग्रह से जो त्रिपुरा के विकास के लिए बहुत कटिबद्ध है आज 2,752 करोड़ रुपए की लागत से करीब 262 किलोमीटर की नौ परियोजना के काम उसका शुभारंभ हो रहा है सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि ये पूरा काम 1.5 साल में करने का लक्ष्य हमने सामने रखा है और 1.5 साल में ये काम पूरा करने से त्रिपुरा की तस्वीर बदल जाएगी ये मेरा विश्वास है जोलईबारी से बेलुनिया तक जो रास्ता है उसका काम अवॉर्ड हो गया है ये त्रिपुरा के पूर्वी क्षेत्र से बांग्लादेश का संपर्क इसका सुधरेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है खैरापुर से अमतली 147 करोड़ का कार्य है जिसमें पहले से बने बाईपास को 2 लेन प्योर शोल्डर बनाया जा रहा है इससे आसाम से आने वाला ट्रैफिक अगरतला शहर के बाहर निकल कर जाएगा ये भी अगरतला के लिए काफी उपयोगी होगा कैलाश शहर से कुमारघाट ये करीब 278 करोड़ का कार्य है दो जिलों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी अगरतला से खोवाई ये करीब 481 करोड़ रुपए का कार्य है
और अगरतला से कुर्मिताल तक सड़क बनने से त्रिपुरा के बीच में आगे बच जाए। कैलाश से कुर्तीपुर ये करीब 474 करोड़ का काम है और ये इसका रेफरेंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मांग भी की थी इस पुल की, और आज वो पूरी हो रही है। इस पुल की कीमत 474 करोड़ है और मुझे खुशी है कि एक इम्पोर्टेंट रोड ब्रिज का काम भी शुरू हो रहा है। मानू से सिमलुंग 2 पैकेज में है। ये करीब 600 करोड़ का काम है। त्रिपुरा से पश्चिम मिजोरम तक 81 किलोमीटर के मार्ग को 2 लेन पे शोल्डर बनाया जाए, उसका काम होगा था और 54 किलोमीटर का उसका डीपीआर भी हम बना रहे हैं। मानू से लाचेरा और कंचनपुर से चौराईबारी से अगरतला की सड़क की मरम्मत करने के लिए 75 करोड़ का कार्य, 75 किलोमीटर जो करीब 260 करोड़ का काम है। ये भी अवार्ड हो रहा है जिससे आसाम में जाने वाली सड़क में सुधार होगा। अगरतला से सबरू के बीच 2 पुल 84 करोड़, जिसमें उदयपुर से सबरू तक सीधा संपर्क हो जाएगा, इसको भी आज अवार्ड हो रहा है। उदयपुर के पास गोमती नदी पर पुल है और मोरी के पास एक पुल है। अम्बासा शहर से तुलिया मुराद पुल एंड पे शोल्डर ये करीब 22 किलोमीटर का 240 करोड़ का सड़क बनने का काम अवार्ड हुआ है। इस सड़क बनने से पूर्वी त्रिपुरा की कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों को फायदा होगा और आसाम मिजोरम और त्रिपुरा के बीच फल सब्जी तथा अनाज की आवाजाही आसान हो जाएगी। तो ये टोटल 262 किलोमीटर 2752 करोड़ के काम हो रहे हैं। वैसे मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में हमारे एनएच की लंबाई जो है और अभी करीब 854 किलोमीटर हो गई है। एक समय जो 577 थी 2014 में, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। करीब 367 किलोमीटर की लागत की 4 परियोजना का डीपीआर तुरंत बनाने के आदेश में दे रहा हूं, जिसकी लागत 7,523 करोड़ रुपए है। उन परियोजना का नाम है खोवाई तिलियामुरा हरिना 115 किलोमीटर, इसकी कीमत है 1300 करोड़ और इसका दिसंबर 2020 तक डीपीआर बन जाएगा और आने वाले साल में इस रोड के कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं देता हूँ। मनु सिमलुंग 55 किलोमीटर 1004 करोड़ का रोड है, इसका भी दिसंबर तक डीपीआर पूरा हो जाएगा और इसी आने वाले साल में इसको अवार्ड करके इसका काम शुरू किया जाएगा। अगरतला में नए बाईपास का 25 किलोमीटर 1000 करोड़ का काम है और दिसंबर 2020 में इसका डीपीआर बन जाएगा और बाद में तुरंत आने वाले साल में ये काम अवार्ड हो जाएगा। यह बाईपास भारतमाला परियोजना में बनाया जा रहा है। इससे बनने से एयरपोर्ट से त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर जाने वालों को आसानी हो जाएगी। चौराईबारी से अगरतला ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसका डीपीआर जनवरी 2021 के पहले बन जाएगा। ये 172 किलोमीटर का है और इसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और त्रिपुरा की जनता और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 367 किलोमीटर के 7,523 करोड़ रुपए के ये काम ये आने वाले साल में शुरू करने का हमारा प्रयास होगा, जो पूरे त्रिपुरा की तस्वीर को बदल देगा। त्रिपुरा में और एक बात है कि हमारी जो NHIDCL है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें हर जगह बस पोर्ट बना रही है, पार्किंग प्लेसेस बना रही है, 10-10 15 फ्लोर के पार्किंग बनाने के काम उनको मिले हैं और इसीलिए एयरपोर्ट की तरह बस स्टेशन भी सभी तरह उनकी सुविधा मिले, इसके लिए बस पोर्ट देश में निर्माण करने की जिम्मेदारी NHIDCL को सौंपी गई है। त्रिपुरा के उदयपुर सिटी में बस पोर्ट बनाने की योजना है, इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। बस मोड में बनने वाली व्यावसायिक दुकानों में 10% दुकानें स्थानीय MSME लोगों को दी जाएगी और बस पोर्ट में साफ टॉयलेट, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, बसों, कारों और मोटरसाइकिल के अलग पार्किंग की सुविधा होगी। सरकार के सारे परिसरों को बढ़ाने के प्रयासों से शहर में वायु प्रदूषण की कमी आकर पर्यावरण में सुधार होगा।
मैं एक बात, दो बातों की रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा कि अभी असम पेट्रोलियम 100 टन पर डे इथेनॉल बनाती है और डीजल का रेट 65-70 रुपए में इथेनॉल का रेट उठाता है। इथेनॉल से बहुत कम पोल्यूशन होता है डीजल की तुलना में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि असम पेट्रोलियम से इथेनॉल लेकर एग्जिस्टिंग डीजल बस को अगर हमने इथेनॉल पर कन्वर्ट कर दिया तो टिकट के रेट आधे हो सकते हैं और त्रिपुरा की जनता एयर कंडीशन बसेस में घूम सकती है। मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा, डॉक्टर सारस्वत अभी मेरे के साथ गए थे, तो डॉक्टर सारस्वत नीति आयोग के मेंबर करके आपके ट्रक, आपके बसेस इथेनॉल को कन्वर्ट करने का बड़ा कार्यक्रम आप करिए, जैसे त्रिपुरा में पर्यावरण की भी रक्षा होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। फिया हास्तेनि सिक्ला सिक्ले रक भाइके आजिमुं मानाय आबुसे कतरको हास्ते वो रोंसरोंमुं आजिमुं साकनाय सेब साक आकरक फासिं जुदाखे मकल काचुमै दरनानै बागे क कसरका हास्ते हापांना थांनाय साल कलग्रमै नर्थ हांकर कांचनपुर आमचे त्रिपुरा मिजोराम हा आरिनो तै जुदा जुदा जुंजाल आसाखा आमनो तै कांचनपुर बन लाहार कासमु आकरक उंखा थांनाय साल कलग्रमै नर्थ हांकरनि कांचनपुर आमचायो त्रिपुरा मिजोराम हा आरिनो तै जुदा जुदा जुंजाल आसाखा आमनो तै कांचनपुर आमचाय बन लाहार कासमु आकरक उंखा साल कलक आमचनि तिप्रा सारक ओ जुंजालनि यंगनि बागै हाबनि बखा मकल लगै तंजामानि मुसासिगदा सानो मुसासिगदा ख्लायनो हनै थांनाय 26 साल मारिनि सालके थांनाय सबिकिया तिप्रासा हामक्राय तै बुलं तां बेदुनि मन्त्री नेबर कुमार जमातिया जम्पुइ हातायो मिजोराम बाय त्रिपुरा इंटर स्टेट बॉर्डर इशुनो तै दाक्ति जाय खायनि थि खायनि बागै तै जम्पुइ हातायो जुदा जुदा प्रेजेंट इशु तंमानो नायकेनि खायनि बागै मन्त्री नेबर कुमार जमातिया थांनाय सबिकिया पातिमानो तै मन्त्री नेबर कुमार जमातिया साका जोंजाल अंगि तंफानो केबो सुकुरनानो बागै बसकाङो आवगै फाया आबनो तै सीएम बाय कक साका जम्पुइ हिलनि इंडिजिनियस बर'रंनि बागै सागबाय थांनो बचातनै हनै कगखा बदर आमचायो अबहारो जुंजाल अंनायनो कक सालायमनि बिसिं तै ओ जुंजाल सुकुरनानि बागै चातनै हनै कगरखा तै आमचनि जुदा जुदा जुंजालनि बागै सीएम बाय कक सानो हनै साका मन्त्री सारिका हमने खाकसांमा सिबाय इनरो चिनि जम्पुइ हिल कनपुइ सायां खायसबायका 26 तारिख अक्टोबर 2020 आगे फां फाइन हरो नक बाय मालाया और जनगण बाय मालाय खाकसांहा ini orang समस्या जों खोनागा किन्तु दिनैखे एकदम प्रमाण on local borok kok samani अब स्राय जों साइमाखा इनरो आं तंगेस मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर द फरेस्ट of त्रिपुरा एचिनि एमएलए तंगो एचिनि डीएम आं लोगो फाइका डीएम एसडीएम एचिनि वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर नि डेपुटी डायरेक्टर एचिनि फाइका एसपी प्रपोजल मैले हा समस्या के आनी व्यक्तिगत आं खागामानि केबो साखाया आं तोहा समस्या दंफो आपनो समाधान खायना बगै साखानि ग्रै बनि बगै आंनि जे पर्सनल आई टेक इंटरेस्ट बके तंमैया समाधान सयमा खायनाय साबुचाया साबुचाबदर सालायनाय आं व्यक्तिगत बे आई टेक इंटरेस्ट फॉर दिस मैटर आं सीएम बाय सालायका बके ताबसों अबनो समाधान खायनांखाय सल्यूशन खायनांखाय जों जॉइंट सार्वे माखायनाय आइंबो मिजोराम गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट तै सेंट्रल गवर्नमेंट बके जों सार्वे खायनाय सार्वे खायो जों आरि जरै खुंता गायनानै जायगा डिस्प्यूट दं के सुदो अबाया आसाम बायखौ बाहायनाय जे बदारि अमाय समस्या दं किन्तु जों खोनाका अनेक समय अनेक दिन खोनाका किन्तु अब समाधान खायनाबो केबो आगौ फाया किन्तु हेसे नक साइमन आं यंग मिनिस्टार
boroni borok prasa indigenous people hisabai ang personally obona ang chesta khainai tokan jeng midang gom salainai salaigai o dispute no jeng solve khainai problem solve khainai ek dui number angke ang sago chini forest department wildlife department tourism department bono sanai oro kaisa nogrok tangna bagai yani yang Swrangchati dengan sama Swrangchati kono sanai ang diam no saka special fund khaye oro nogrok tangna bagai ang chesta khainai এই অরণ্য যে সমস্যা দুই সমস্যা দङ আবরনো जों आं सालायनाय प्लास अरो मुलुगखा अरो कासे प्रजेक्ट दङ इन्वायरनमेन्ट प्रजेक्ट अब इन्वायरनमेन्ट प्रजेक्ट अलरेडी फाइका सेकेन्ड फेज जों अलरेडी आरम्भंखा इन्वायरनमेन्ट फाइजो फनो बाय जों वाटार शेड दङ जों खायमानो इरनि एबा जाखाय अब आं निजे फाइनु फाइका अब आं जस्ट खायनाय खायनाय बागै ओके आंनि रिक्वेस्ट अबरंनाय जों जतनो इंडिजिनस पीपल अरो ini Mizu hondi Sikam hondi Riang hondi Buru hondi Chakma we're all same we are all one family member nobody is different we're all same oba haike chung makhakana we are all Indian people we are all indigenous people orke manung ang khabaya boksika bokai abaya because we know God also says everybody is equal in the eyes of God. Ishwar hela jot saman che. Everybody is equal in the eyes of God. Jebro Ishwar gras khainai ka bo mama wan sunai. All human beings are equal. Ishwar ni mogol jong saman che. Nobody is big, nobody is rich, poor, everybody is a son of God. Oba hichim chini mentality makhanai. And also in the eyes of law, I both of them someone say, "Ang Montana Bumaya, and Paruka Montana Tap Bumaya." What to someone? Everybody is equal in the eyes of law. I both of them someone say. Oh, this is also Makhanai. Jung Borapulanga Basa Korean Sakari Avoya, Kelkaya, Manchmon doya, Ido doya, Mahembo. But for all the dance of Masago, we're all equal to the Soman, we're all equal in the eyes of God, we're all equal in the eyes of law. Take a sort of border from head on Simonka. Border area, even special fund with Dongo, Simiana. Those are living in the border area, they have got special fund. Dili hoite special rang phayu je boda tone ro magke alada rang ko phayusi bone boge ang chesta khainai oro je elaka besiba to tuini program saimo water crisis or tongo teni lama ro karan ro sobhe tongo ang tini dm no saka tini forest ban no saka or nyo balance sibo sibai khung sing ata ro ne sing lauro tangri na ni bang chesta khainai nai thau khati kharenai lama boy ni kharenai de abangai ang personally an back to the bang just kharenai te ani request ani koi mangke norjot tono thanchaka matonai toma Sikam toma Bru toma Chakma jotto have to live together peacefully ang shanti nai jodi shanti kringe development moi nai bodi bawi ani request obro nai tini fang or ni boro malai nei jang amone ro dingkha or ni YMN ni boro dingkha bontam council mono dongkha boro ang tin phai malai phine amoro bori ja all communities what Bruriang as well as Mizo I request them to come and meet me bon thana besem khana nai bor tamsa or kantan bodo nozo to thaimana there are some problem going on porque samasya dong tongkha abotine ang bisa ani abone intention on samasya no china phaiga kanin thane khana ka mijin thane khana nai officer thane khana nai SP police thane khana nai what is going on tamo problem tulaitong o elaka o abono kusnang phai ani personal interest nabi phaiga ke tini chharego ang malai nai tini Sikam bijuni leader boy malai nai gang abone ani request nai
as a minister, welfare minister, tribal welfare job jottono unity matongnai. Unity matongnai, peace matongnai. Kebo kotor chikon aboya ang tebo saithangka. There two important point we have to remember. Everybody's life, not only me. Jottono china makhinai. We are all equal in the eyes of God. Nungjakono motaithang bisus kit. And we are all equal in the eyes of law. Wo jinis no jun practice makhinai. Ang khakawo muldung sai ni area ni Kokborok. I think this is the first time in my life ani jibono puilang khana to malai mani. No by as a minister no by interaction khai mani. Ke duni kok saka tin oro okra saka. I'll keep in mind. It will be record in my mind. No tin ani present to tin MLA tong tin Ram Kumaria. Te jo to tin leader tong laga. Te ro tin welfare ni o tong direct tong. Te jo to no sung amana koi nai. I request everybody who are living in this Jompoi hatani junjano te manjane kubun adong robo kok narkha te bahike lamro tubi mano o junjano koknani no sukrubo salakya Kamai Mario, Kuilao, Nanzaba, Haimani Boy, Katsaman Ko, Boparani, only at Zotono, Kumoy, Mak, Hambayret, Makrum Zao, to Katsaman Ko Masao, Tine, Somoisaba, Bo, Mulungse, Jampu Hilni, Zoto Kupol, Goita, Tine problem, Zater Tomo, Mizoram Tripura. All state interstate boundaries paper chung tini somoisa somoyo style somoyo abodi kia onlaya chung boro peza ungayo abono chung onono makio sorkar no kono bo boundary na chung demarcation kia chung no sirimai mingke chung be take ma hakang ninga number 1 about demarcation no people for toye amai chung abono Okay, number 2 ke bo Tripura ko. Mizoram de Tripura. Bo sia umuni bo ye. Bo ko kem ro. KSR kem ba police kem on kino bo. Bo wai mai ke permanent bo kan bo. Check up mai ke chu ke masai wo for no. Ini manang Hainai minister Swrangchati loge phane rono chung marani pokhe unge bono masau Jompoi hatayo Tripura ha arini junjano te Kanchunpuni MLA Prem Kumar Iriang te North District DM by Bokok salakya ani saka অসামতায় খিবি জাকমা সালনো রোগ সবাই লোকরমনি বিসিঙ্গ খাতুন খাজা নুকমানি লগে লগে মকলনি মুক্তই বাইব অসামতায় ন নাইরগই রহলাইখা করোনা তংখনি জরাব যত কেবে মুননরই হাস্তনি লোকরক কাহামনি বাগৈ অসামতায় ন খুলুমলাইখা যতন করোনা ভাইরাস বাই চবা খ্লাই সলাই পাইনা বাগৈ যত লোকরক ন অসামতায় ন সুরিলাইখা অসামতায়নি জরাও করোনা ন কিরিয়া খ্লাই জাতি রক বাই তংথমঙ্গ কলুখা হাস্তনি লোকরক পাইথাকংখা আমা অসামতায় নগ কিফিরমা সাল হাস্তনি যত চিকন কদর ক্লাব রক হাফাংনি যত রাইদা মারেওই আমা অসামতায় ন নাইরগৈ রহরখা ফাইনাই বিশ্ব করোনা বেমার ন কাতিওই হাইনো হাই তংথগৈ মান্নাতিখে আবনি লগে লগে নাইরগৈ রহরজাখা বুবাগ্রা জরানি আমলে সিমি পালাই ফাইজাগনাই দুর্গাবাড়ি অসামতায় অসামতায় খিবি জাকমা সালনো রোগ সই লোকরকনি বিসিঙ্গ খাতুন খাজা নুজাখা তেই মতাই খিবি থানিও মকলি মুক্তি বাই নাইরুগৈ রহলাইখা মার এখানে বরণ হবে বরণ করার পর মাকে বরণ করার পর বাইরে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সালামি হবে সালামের পর মা রওনা দেবেন রাজবাড়িতে গিয়ে ওখানে বরণ করার পরে তারপরে মা দশমী ঘাটের দিকে রওনা দেবেন দশমী ঘাটে গিয়ে গঙ্গা পুজোর পরে বরণ করা হবে মাকে গঙ্গা পুজো করা হবে তারপর এই রাষ্ট্রীয় সালামির পরে মার দড়ি কেটে তরোয়াল দিয়ে দড়ি কেটে মাকে বিসর্জন দেওয়া হবে তারপরে এখানে এসে শান্তি আশীর্বাদ দুর্গা নাম জপ করা হবে
July bari amseo shalchauno khorokni mangkthi mankha patimuni kogya phungcheroi shawi mankha shante bazar bukhasteo khobjar uttor July bari হাসপাতাল পাড়াও তংনাই ফণীন্দ্র সরকারনি ওমর তকসিবা July bari amsayo shalchaun khorongni mangkthi mankha patimani kogya phungcheroi shawi mankha shante bazar bukhasteo khobjar uttor July bari hospital পাড়াও তংনাই ফণীন্দ্র সরকারনি mangkthi ওমর তকসিবা Mangkthi kolchimuk amchai rakhal rai bormon ni rabar bulungo nukha amchai lukuro shawi mankha Phonindro Sarkar miya diponi simi nogni ongkhor thamone tai nogo kifili phalia pathago tini phungoke amchai lukuro Phonindro Sarkar ni mangkthi klaijak mankha kubuni phasing July bari asram parawo tongai nitai bomik ni bo mangkthi mankha umor dokchinoi mangkthi nukha July bari Krishna nomoni thayo klaijak amchai lukuro timanotei baikra thanani osi Rajiv Saha Saka একজন নেশাগ্রস্ত লোক প্রায় সময়ই থাকতো নাম নিতাই ভৌমিক বয়স অনুমান 60 বছর বাবার নাম জলধর ভৌমিক জোলাইবাড়ি আশ্রম পাড়াবে উনি প্রায় সময় বাজারে কাজ টাজ করতেন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আশেপাশে পাওয়া যেত ওনাকে আজকে ওই রাস্তার পাশে একটা ট্রেনের মধ্যে অবস্থা পাওয়া যায় এবার আমরা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে নিচ্ছি তদন্ত ব্যবস্থা পোস্টমর্টম জোলাইবাড়ি পিএসসিতে ডেড বডি শিফট করা হয়েছে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিচ্ছি এবং তদন্ত হচ্ছে Obodi kune mangkthi manma bai nai muthang birindia postmortem ni bagai bai khora PSC te July bari hodarak saknai nogo hore rekha bahike thikya bibida buthal jaka chiri nai mungo police chiri nai tongo tabo Bisibrum hamiano mechena nete hayungwa tongkosang klai tonna bagai bilonia bonkor Oriental Club ni bukhak ni ngai palai jagoi tongo toserater taklai bo palai jaknai Bisibrum hamiano mechena nete hayungwa tongkosang klai na bagai bilonia bonkor Oriental Club ni bukhak ni ngai palai jago doserater Thangnai bisiwo o salnoruk sawi kubangma naithok pandani bisingti palai jakphano taklai bisiwo corona tongkhoni bagai Jikon sake hafangni raida maniwi o panda songsawi tongo hnai saka club ni naikolnai rok Rabono botharmani bisingtui nukhungo tongkosang kifili phayo omohaino poito lokurok ni khawo aboni bagaino hasteo corona virus akari tongma jora Rabono botharmani bisingtui corona mothak satai hnai lokurok wansugo বছরের মতো আমরা এবারও যে 14তম দশরা উৎসব রাবণবধ আমরা ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে করতে যাচ্ছি বিশেষ করে করোনা অতিমারির কারণে প্রশাসনিক বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা ছিল আর প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করতে যাচ্ছি দর্শক শূন্য মাঠেই এটা হবে প্রশাসনের সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাপনা এখানে আছে ওরাও এখানে থাকবেন এটা আমাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যকে পালন করার জন্য ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে ছোট আকারে আগে আমাদের এটা গত বছর 65 ফুট উচ্চতার মধ্যেই আমরা করেছিলাম কিন্তু এবার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনেই আমরা এটাকে তারা বলেছিল 10 ফুট হাইটের মধ্যে করার জন্য সেটা করতে গিয়ে আমাদের এটা 14 ফুট উচ্চতা আমরা এটা করেছি সন্ধ্যা 7টায় বা 7:30টার মধ্যেই আমাদের এই রাবণবধ অনুষ্ঠান হবে এর মধ্যে দিয়ে এই রাবণবধের মধ্যে দিয়ে আমরা কি বার্তা দিতে চাইছি রাবণবধের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এটা আমরা করতে যাচ্ছি এই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য Kokona tongo wanjvironi bisi chiniyok kaiji thamter Agartala bortola hatio mang takoi mutai stamnai rok mang stamoi phalna bagai achuklaijak Kokona tongo wanjirokni bisi chiniyok kaiji tham mutai palayo eba rijago Agartala bortola hatio mutai mang takoi snamoi phalnai rok mang snamoi phalna bagai achulaikha phiaba taklai bisiwo
थांनाय बिसिरकनि स्लाय मां स्नामजाक किसा तुबखा तामनि हिनबा करना तंखनि बागै लोकरक तमु मां पाया हिनके आबनि बागैनो हातिओ किसा तुबजाखा हनै साका मताय मां स्नामै बानिया खलायनाय बसाका थांनाय बिसिरको लक्ष्मी मताय ताकजाक बां ताक्लाय बिसिओ ते किसा कोबांखे फालजागै दंगो तामनि हिनबा मतायनो नायथरिदाम बागै हातिओ पालि ते कान्दबै मरखे पाइना नांमनि बागै हनै साकाब ते बावैसो बुखाक लक्ष्मी मतायनि मां पाइना फाइनाय खरकसा साका हास्तेओ कोरोना भाइरास आकारै तंमनि बागै आबनि यागुलब लोकरक लक्ष्मी मताय खलायना थांगै दंगो স্যার এবার একটু খারাপ হই কিন্তু বাজার মোটামুটি আমরা স্টার্ট করছি না বাজার আমরা করে স্টার্ট করার পরে বাজার দেখলে করার পরে আমরা করতে পারবো আর কি আমরা আমাদের বাজার হলো বেলাবর এডিনা করে এরিয়াতে বেলাবর ওইখানে আমরা সমস্ত শিল্প যারা করে আমরা সবসময় টিআরটিসির মধ্যে আগের বার ইয়ে করতে পারি এবার নাকি আমাদের এখানে জায়গা দেওয়া হলো থেকে জায়গা দেওয়া হয়েছে মানে সমস্ত লোক কিছু কিছু লোক সবাই জায়গা মেনটেন করে নিতে আছে সবাই বাইরে যাবো আর এখানে সবাই ব্যবসা করবো আর বিগত বছরের তুলনায় এবার কি মূর্তি বেশি আনছে না বিগত বছরের তুলনায় মূর্তি এবার একটু কম হয় কি কারণ কমের কারণ কম কারণ বলতে আমার কোনো পরিস্থিতিতে মানুষ বানাইছে না ভাবছে ডরে বয়ে পূজা টুজা কম হয়ে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়েছিল তো সবাই বানাইতে পারছে না তো মার্কেটে একটু মূর্তিটা শর্ট আছে এবং দুইবার করে দুইটা মূর্তি শর্ট গেছে বিশ্বকর্মা শর্ট গেছে যেখানে মনসা মূর্তি শর্ট গেছে এবার লক্ষ্মীও শর্টই যায় কীরকম দাম হতে পারে এবার দাম তো 300-400 টাকার মধ্যে থাকতে পারে প্লেটটা 300-400 টাকার মধ্যে মূর্তিটা থাকবে खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु बुखु फायं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेरायरकनति तमुं केबनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंथे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयहरो जों जेरायरकनति पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 91381230569 eba 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagai Koihoro जेरक इंस्ट्रक्ट खाने बागे बनाजा बर थांनाय साबन सिंगे गामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन ना गगो थांला चुखलाय पाले थाने बागे बरकनि बागे बुलिना गाहाम कक्तमा ते गाहाम शब्दंगो निनि आने साबा न आरिमनो नगो तक्तते हाबन नगो तक्तते एबा जे प्रोपना स्ट्राक्चा जरा करे वे इंस्ट्रक्ट खाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba by Goshimina Insurance Company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shafduk eba health, personal accident, fire accident, umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tapi dotoro grundi onikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tam nehanba bufro tam rompat duri thang kibo shiriga hani bay jora tong chane bajane shak turte malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. Koktwma Koktang Koktwma Usha
Swrangchati bagi kaisa kaham Koktwma tubi phaikya Swrangchati Kokborok Koktwma channel. Hasiba kabangma Kokborok Koklop Koktang Koktwma busa swinai krung tongo. Baksa srikarna sepmanka baksa srikarna sepmaya robo tongo. Borokni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai. Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khalai juda koklo koktang Koktwma busa sri rokni shingurno thumui boriboi shawai khorangbai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero koklop koktang Koktwma busa rokno Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busa porimung patani bisingtei awai khlanyang musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai krungui mano jero shimu honai borokni shimuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotoni slai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa porumung pandago jerok simung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangnai abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrubai bulai karijangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro shimur honai rokni shimurno sapogai karijangnai hake Kokborok Kokrubai hamjangnai khugrubai krung sikrungro norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai krungui norokni shimurno horin mankha paithago Kokborok Kokrubai hayungni kuchu khamplayo achukthai mangthunu hwnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai Osamotai khibi thanio mungsasuk jungjala asaya unatui puro nigam hafangni bukhakni ngui joto tiar khlaimung khlaijakha Osamotai khibi thanio mungsasuk jungjala asaya unatui puro nigam hafangni bukhakni ngui joto tiar khlaijakha puro nigam sebuk khlaini rokno khobai NDRS ni sebuk TSRT Tifra hastani naibutham naikulai rokbai murukjakha mungsasuk hamia bati mungya ungna bagai hafangni bukhakni ungui 5 tower ni bisingtei naikol jagoi tongo CCTV camera ni bisingtei mungsasuk thayo jungjal nukjakhe mangplio kasoi fainei ni saka puro nigomni commissioner Vijay Dashami ni salo dibo ni simi agotla Dashami ghat amchayo Osamotai khibilai phailayo tei haste hafangni ungui joto club rokno Osamotai no khibina bagoi koimung narokmani hafangni bukhakni ungui tamoni hinba Osamotai khibijagya phano pendel lukurokni Koktwma kobang ungnai aboni bagino luku bangma kuthum ungya ungna bagoi Vijay Dashami ni sala agotlani kobangma club rok Osamotai khibithani paile hoilea nukjago corona tongkhoni bagoi taklai Osamotai hohom dodamkhe palaijagya phiaba Osamotai khibima salo hafangni raida mania oino Osamotai khibina bagoi ongkhorja omhai thayo hafangni bororok tongmani yagolobo bahaike hachalkhe tongyawi mask thubiyawi Osamotai khibui tong ajora hafangni mokolo klayade amabai tebo corona bemar manjogai mano hunoi manchugu sikurung lukuro কি মনে হচ্ছে স্যার ভিড় কি রকম বা জনসাধারণ কি বলছে নিয়ন্ত্রিতে আছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনাকে তো একদম আটকানো যায় না তবে এই দশমী গাছ চিরাচরিত পদ্ধতিতে এখানে দশমী উৎসবের হয় এখানে লাইটের পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের আরও সবাইকে রাখা হয়েছে সিসি ক্যামেরা রাখা হয়েছে আছে আছেন আমরা সবাই আছি
ক্যাডাররা এখানে নিজেরা থেকে আমাদের মাননীয় বিএম সাহেব এখানে আছেন, উনিও তদারকি করছেন। কাউন্সিলররা আছেন এখানে, এএমসির আধিকারিকও আছেন। চলছে নিয়ন্ত্রণ এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা কতটা আপনি আটকিয়ে রাখবেন, তার মধ্যে কিছুটা ভিড় লক্ষ্য করছি। আমরা বারবার ক্রিয়া সিস্টেম দিয়ে ওনাদের অনুরোধ করছি এবং আরেকটা বাহিনীদেরকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার মধ্যে নিরঞ্জন চলছে, খুব শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। স্যার এখানে এএমসি বা এনডিআরএফ এর লোক কতজন হবে আনুমানিক? আমাদের এখানে এনডিআরএফের দুটো টিম কাজ করছে, জলের ভিতরে আছে দেখছেন, তারা একদম প্রস্তুত হয়ে আছেন যাতে কোনো দুর্ঘটনার সাথে সাথে ওনারা ধরতে পারেন, সেই জন্য ব্যবস্থা করা আছে। এবং আরেকটা পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মী আছে, এএমসির পর্যাপ্ত পরিমাণে ভলান্টিয়ার আছে। এখানে একসাথে 4-5টা প্রতিমা একসাথে নিরঞ্জন হচ্ছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো অসুবিধা আমরা পরিবর্তিত করছি। আর স্যার আজকে কত অবধি দশমী চলবে? সারা রাত। धन्यवाद सर। शुभ विजय सर आपको भी। सर क्या लग रहा है एएमसी का स्टाफ कितना है यहाँ पे और एनडीआरएफ का स्टाफ कितना है? आप लोग कैसे नियंत्रण कर रहे हो इस भीड़ को? देखिए, दशमी के शुरू होने से पहले हमारा प्रिपरेशन शुरू हो गया था। মানে আগে যে রিপেয়ার এএমসি থেকে করা ছিল, তারপরে এখানে যে আপনি স্ট্রিট লাইট দেখছেন, স্ট্রিট লাইট এএমসি থেকে আছে। তারপরে এখানে ওয়াচ টাওয়ার সিকিউরিটি পারপাস জন্য আর ভলান্টিয়ার্স টু টেক আউট দি materials from the river and to help in the immersion process. All these arrangements has been done by the AMC. और जब तक आइडल्स आते रहेंगे इमर्शन के लिए, तब तक हम लोग AMC का स्टाफ यहाँ पर रहेगा, असिस्ट करेंगे। और इस बार कोविड-19 सिचुएशन में AMC अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली लोगों को बता भी रहे हैं। लेकिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो AMC की तरफ से हमारी पूरी कोशिश यही है कि इसको पीसफुली अच्छे तरीके से पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। कितने देर तक ये विसर्जन रहेगा सर? देखिए, ये मेरा अनुमान है कि आज रात भर ये ऐसे चलता रहेगा। जब तक चलता रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। हमारे एनडीआरएफ के स्टाफ भी है, जस्ट टू लुक फॉर एनी एक्सीडेंट्स, टू प्रिवेंट एनी डिजास्टर। वी हैव डिप्लॉयड आवर एनडीआरएफ स्टाफ ऑल्सो। जब तक आइडल्स आते रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे, एनसी के स्टाफ रहेगा यहाँ पे। धन्यवाद सर आपका। Koifang edisi village Novaram Bari Lama Gano Nuka Koraksa Absakulini Mang Kuthi Glaja Tini October Tali Nuchisni Salmari Krak Sal Foni Damchuku Tamani Jorao Nuka Amsani Lukuro. Koifang edisi village Novaram Bari Lama Gano Nuka Koraksa Absakulini Mang Kuthi Glaja Tini October Nuchisni Salmari Krak Sal Foni Damchuku Tamani Jorao Nuka Amsani Lukuro. Absakulit Kuthi Manmane Koktwma Pirjama logi no amsani lokoro Devdaru Fari Thana Koktwma Horka Patimane Koktwma Mane Devdaru Fari Thana Police Thangai Absakuli no July Bari Hoda Rek Saknai Nogot Langai Thanga Opatimanote by Khora Thanani Ushi Rajiv Shah Saka Absakuli ni postmortem Klajangai আপনার নবরাম পাড়া দেবদারু কোয়েফাং রোডের পাশে একটা নবজাতক শিশুর মৃতদেহ পরিত্যক্ত অবস্থা পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে আমরা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিচ্ছি এবং তদন্ত শুরু করছি। আমরা মৃতদেহ জোলাইবাড়ি হাসপাতালে করা হচ্ছে, পোস্টমর্টম হবে এবং একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করছি। এটাকে আজকে জন্ম নিয়েছিল সেটা তো বলতে পারবো না, ডাক্তারবাবু সেটা থেকে করতে হবে। নিউবর্ন বেবি নগরাম বাড়ি রঙাবাড়ির ফ্রিজের রাস্তার এক সাইডে পড়ে রয়েছে। ব্যাগটা এটা এই জন্ম কবে হইতে পারে জানেনি? জন্ম তো সকালের দিকে হয়েছে কোনো কাঁচা তো সকালে হয়েছে কাঁচা, মানে এটা জন্মের পরে ফালাই দিচ্ছে না? ফালাই দিচ্ছে মরা অবস্থায় পাইছেন? এরম বাবা পাইছে। তো আমি কাপড় দিয়ে বেড়ালে পুলিশে গেছে লিয়ে কাপড় দিয়ে। কতক্ষণে ঘটনা? তো ধরেন না 9টার দিকে।
এটা কি ছেলে ছেলে না? হ্যাঁ তো ছেলে মুখ আছে गुबुन फारसे आबसा गोलै गोथैमान माने पातिमान तयै चिरिनाय ने बागै कायसा मामला यागन नाखा पुलिस आसाय तरफ आबसा गोलै गोथैमान माने कोक्तमा आवाय उमा बाय आमसाय ताबो उरु मुरु तंखार चालाय तंखा बिहिक बसा किफिलै साइनकनि अंखरे थांमानि सालजि गावै थांगा ताबो बनगो किफिलै फायानि बागै वानाजाक बिहिक बसा ते नुकुंनि बरग्रक बिहिक बसा खिबेवै साइनकनि अंखरे थांमानि सालजि गावै थांगा ताबो नगो किफिल फायानि बागै वानाजाक बिहिक बसा ते नुकुंनि बररक पातिका खय हांको चाम्पा हावर पिएसबे खबजाक शिकारिकानि पंचायत दागमा कामिउ तंनाय विद्यासागर देबरमा लाई थांनाय 4 साल अक्टोबर तालनि चिसनि साल मारिबो नगनि अंखरे थांमानि ताबु फानो सकया कोन हाइनि बाय बेलेनो जोंजाल क्लाइजाल विद्यासागर देबरमानि नुखुं जोंजाल सिमिया बसा खरंनि लगी तंजा माबो सला बसा साग हामिया बुरि बसा कक साइमाया साइ लगी गरै रां पुसा यागो गरै नुखुंगो बियाल जोंजाल क्लाइजा बसा साग हामिया न तै तंनानि बेलेनो जोंजाल क्लाइ तंमानि बाय यगलिया अंगै कक्तुमनि बिसिं तै फानदा साइनो रुतुगै मानाय हनै वाना वाक्तयै क्यामेरा बसखाङो फाइ कक सापेक्या विद्यासागरनि बिहिक बसागा मुसुक मागनै तंजा माने फालै यागो रां तै बसाइ बियांबो थांगा सावै माया बिहिक बाय वालाय सलाय माबो गरै लगी संनो नुखुंगो किफिलि मानानै बागै केबनो नुगै तंखे किसा रमै रफा जादि एबाखे कक दुक्ति फानै किसा सहाब जादि हनै लुकुरंनो कयजा बिहिक ते सनमान सारिगो थांगो आनाव बरा बर थानायनि थांबा न कोनो कग्रक साइजे थां तिनिबे बुसुक सालक ओंखा बा कयदिन दक ओंखा मते जागा थाना हिमो साया मुसुक मांनै फाग रां बजत तां थामाक्या मुसुकै साबना फालका अब साइजामान दा सुगुरन न फारो तिनिबे कयदिन दक ओंखा दक दक खरमानि कयदिन ने सनबार बाय सनबारगा सनि खाना आदिन काखना नग नग रग कोनो वालाय मानि रग एबा कोनो नगनि बिसिङाव कक सालायमानि अमाहानि बिसिंति दे बखरका ना कुबनि सांबते फाइलिया रक बिनि कक दुं नाम रक दिन थानि तरत आं बाय वालाय माबो गरै खर निनि चेरा रक तरत चेरा रक तंग माक थाम खर थाम अखरा खाय कायजा कासि को चेरा मांनि तखा ताबो सिगाला मा थातों नों साजुना संसावै दं बा नों ताम रक लाइसावै दं नरक आगि मामे रक संसारा रक सि बसमा या हाय को खायसे बाग दंजु ताबो हास्तेनि जत तंक संलुकुरक नों ताम कग्रक सानानै मुसुं जे निनि अमाहाय लगि सं कुमाय थांमानि यागल बन मांखाय इंता ताबर तो यान दक फाइतो बर रफना नखाय किसा बर रमै yang patok to माने नन रम्बय बा निकुमा सानानि अम नों आना किसा जानाव तो ता नरक पुलिस केस रखे ताबो जरा खाय खलाक्या कुमा खायाको क्लाइने रखनि वानसु गितो त खालाया विद्यासागर देबरमानो केबो नुगै तंखे 9366426816 मो नम्बर किसा करंदे हनै कयमंग रेखा लुकुरंनो बिहिक ताबुक जरानि बागै कब्र कोक्तमा आश्रमनो नरबोलनि बागै जयवैनाय तमदि स्रांजाति कब्र कोक्तमा टिभि चैनल